अन्य से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता। बच्चे चाहे किसी के भी हो, यहाँ तक के जानवरों के हो, बच्चे की जो उम्र होती है उसके अंदर अल्लाह ने क्या मासूमियत रखी है, क्या जाज़बियत रखी है, क्या कशिश रखी है, और क्या उसके अंदर अल्लाह ताला ने लुत्फ़ रखा है कि बच्चे को देखकर हर एक का दिल नरम हो जाता है, दिल पिसिज जाता है। अगर बच्चे के साथ कुछ होता है तो दुनिया इंसानियत जाग उठती है, पूरी दुनिया, चाहे उसका कोई मज़हब हो, मिलत, कोई भी रिलीजन, कोई भी ज़ाति धर्म समूह कोई भी हो। लेकिन जब बच्चे की कैफियत को अगर परेशानी में देखते हैं तो हर एक का दिल पिसिज जाता है, हर एक के दिल जो है उसके अंदर कुछ ऐसे जज्बात उठ जाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे गाइडेंस दिया जाए, बच्चों की कैसा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कैसी तरबियत की जाए, कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या शिक्षाएँ देनी चाहिए, क्या पंद व नसीहत और उसके लिए डायरेक्शन दिया जाए, तो उसको आप मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ले सकते हो। अगर आप तालीम में जोड़ना चाहते हो तो उसको तालीम के माहौल में रखिए। सोबत साला तुरा साला कुनन, सोबत ताला तुरा ताला कुनन। जैसी सोबत में आपका बच्चा रहेगा, जैसे माहौल इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, तो बच्चे का दिल जो होता है एकदम प्लेन पेपर की तरह होता है, जो साफ़ कागज़ होता है उसकी तरफ होता है। अब उसके ऊपर जो भी आप नक्श बनाओ, चाहे जानवर का, चाहे इंसान का, चाहे फूल का, चाहे गधे का, चाहे घोड़े का, जो भी आप बनाओगे कोरे कागज़ के ऊपर तो वही बनेगा। तो बच्चे की शुरू की जो जहनियत होती है वो कोरे कागज़ की तरह होती है। आप उसके अंदर क्या इंजेक्ट करना चाहते हो, आप उसमें क्या शामिल करना चाहते हो, आप उसको कौन से सांचे में ढालना चाहते हो, बस बच्चे के दिमाग में वो बात फिट हो जाती है। ठीक है ना। घर में गाली गलौज होता है, किससे कुल्फत होते हैं, घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, घर में बेहयाई और बेशर्मी के सीन होते हैं, तो ये बच्चे के दिमाग के ऊपर पहला असर पड़ता है। माँ बाप की खसलत, उनकी आदत, उनकी एक्टिविटी, उनकी हरकत, उनकी सकनात माँ बाप की जैसी होती है, बच्चा पहले तो वो ग्रहण करता है। द फर्स्ट स्कूल चिल्ड्रन द होम, बच्चे की पहली स्कूल उसका घर होता है, माँ बाप की गोद होती है। माँ बाप की क्या एक्टिविटी है, माँ बाप की क्या खसलत है, वो नमाज के सजदे में मुनामिक रहते हैं, वो तस्बीहात और तहलीलात के अंदर वो मुनामिक रहते हैं, या वो क्या सुबह उठते ही गाली गलौज और क्या है कि एक दूसरे के ऊपर शिकवा करना, लान और तान करना का माहौल है। तो बच्चे के दिमाग में वही पाठ पढ़ाया जाएगा, वही बातें इंजेक्ट होगी, वही बातें इन्वॉल्व होगी, वही बच्चे के जो मेंटलिटी है, उसकी जो सोचन शक्ति है वो वैसे ही बनेगी। ठीक है ना। हाँ, तो अल्लाह रा अपने घर के माहौल को दीनियात में बदल दो, नमाज चालू कर दो, खुदा का खौफ दिल में रखो, खुद की आदत सुधारो। वो कहते हैं जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहाँ से सुधरोगे जब माँ बाप नहीं सुधरे तो बच्चा कैसे एक्सपेक्टेड लगाना गलत है। ठीक है। तो दोस्तों, ये है फिर इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह जिनको रखे उनको कून चखे, जिनको रब तौफीक दे दे और बच्चा किसी बदकार का भी अगर नेक निकल आए, जालिम शख्स का बच्चा भी अगर कोई शरीफ और जाहिद निकल आए, तो ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये दुनिया के मुशाहिदात, दुनिया के तजर्बात, दुनिया का एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि जैसा माहौल में इंसान रहेगा उसका रंग तो चढ़ेगा। सोबत साला तुरा साला कुनद, सोबत ताला तुरा ताला कुनद। अच्छी सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरी सोबत तुम्हें बुरा बना देगी, ये याद रखना। ठीक है ना। हाँ, ये छोटी सी दाढ़ी वाला मौलवी कभी कभी आपके सामने जो आता है ना, वो सारी बातें ऑथेंटिक लेके आता है या मैं प्रूफ के लेके आता है। चाहे दीन की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो, चाहे घटने वाली घटनाओं की बात हो, और चाहे कुरान और हदीस के नसूस हो, बगैर प्रूफ के आपके सामने बात नहीं करता। ठीक है ना। लेकिन ये अलमिया है हमारी कौम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था ना। हाँ, तो हसद तो हमारी कौम के अंदर है। कोई मेरे चैनल को लाइक नहीं करता, कोई चैनल को फॉलो नहीं करता, कोई सब्सक्राइबर नहीं करता। जो जो नसीहत करता हूँ, जो दूर भागते हैं। हसद है, जलन है, कीना है, कपट है। होना चाहिए मुस्लिम कौम के अंदर, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, लानतें बरसनी चाहिए, जुल्म होना चाहिए कौम के ऊपर, क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे हैं। बीज बोया बबूल का
اور امید لگا کے بیٹھے آم کی. بیٹا کہاں سے آم حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں ہماری قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، ایکسٹریمزم ہوتا ہے، بچے کے اوپر ہو رہا ہے، بوڑھوں کے اوپر ہو رہا ہے، عورتوں پہ ہو رہا ہے، ہمارے مکانات کے اوپر ہو رہا ہے، ہماری جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے، ہمارے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کے اوپر. تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ کسی دین کی بات کو ہم لائک کر دیں، آگے ڈیلیوری دے دیں اپنے بھائی تک. یہ تو تمہارے انگلیوں میں طاقت نہیں رہی تو تمہارے ایمان میں کہاں سے طاقت آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. ایمان مجروح ہو چکے ہیں. بس داڑیاں بڑھا کے گھومتے رہو، سفید لباس پہن کر بگلے بنتے رہو، لمبا امامہ باندھ کر اکابر بنتے رہو، بڑے بڑے ادارے کھول کر قوم کو لوٹتے رہو. جتنا بڑا آدمی بڑھے گا اتنا بڑا ڈاکو بنتا ہے. آج کے دور کے اندر دنیا کا تجربات دیکھو یہ بتا رہا ہے. کوسٹلی گاڑیاں ہوگی، ہائی فائی اسٹیج سجائے جاتے ہیں، ہائی فائی مکانات بنائے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے اکابر کا گھر ہے. ارے تمہارے تو وہ اکابر تھے جو چٹائی کے اوپر بیٹھتے تھے، 2 مہینہ جن کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ تمہارے اکابر ہے، وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا رہنما ہے، وہ تمہارا اصلی قائد ہے، وہ تمہارا اصلی نیتا ہے، وہ تمہارا اصلی ایمان ہے، جس نے ایمان سکھایا، جس نے شریعت سکھائی. وہ کون ہے؟ کس کو نبی کو فالو کرتے ہو؟ تو دوستو یہ کڑوے الفاظ ہیں، سچے الفاظ ہیں. ضرور آپ کو میری ان باتوں سے الرجی ہوتی ہوگی، لیکن معاف کرنا، حق کو واضح کرنا، ریئلٹی کو ہائی لائٹ کرنا، واستوکتا کو آپ کے سامنے بتانا اشد ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ایمان کی جب تک حرارت نہیں بھری جاتی ہے تب تک یہ قوم خواب غفلت سے نہیں اٹھتی ہے، اپنی زندگی کے اصلاح کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی ہے. تو دوستو خود بھی سدھرو اور اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، کہاں جا رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس سے بات چیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہماری بچیاں پڑھتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کیا وہ پڑھائی کے ضمن کے اندر ایکٹیویٹی کو پرفارمنس کر رہے ہیں جو ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے سماج میں نیچا دیکھنا پڑے گا. تو بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی شکشا تو یہ ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کی تربیت کریں، دینیات پہ ڈالیں، صحیح تعلیم دلائیں اور صحیح اس کے اوپر نگرانی رکھیں. چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، اس کو ہم ہاتھ سے اکھیڑ سکتے ہیں، اور جب بڑا وہ تناور درخت بن جائے پھر کئی رسیاں کئی کلاڑیاں منگانی پڑتی ہے، تب جا کے کٹتا ہے. تو چھوٹے بچے کو تو آپ آرام سے سمجھا سکتے ہو، اور بڑے کو سمجھانے جاؤ گے تو آپ کو ہی سمجھا دے گا.